Tatlo ka menor de edad pilason matapos gintiros ang tatlo ka suspect sa San Enrique, Iloilo. Samtang hinablos sa ginatiro patay sa ingatiyo sa Haniway, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginarasto sang kapulisan sanday alias Mark kag alias Kevin samtang nakapalagyo naman ang upod nila nga si alias Nonoy. Ang tatlo ang ginatudlo mga suspect sa pagpangtiro sa tatlo ka menor de edad sa barangay Katanagan, San Enrique, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, halin na mga biktima nga sanday alias Junard, Reo kag Kin sa baylihan nga sakay sa duha ka motorsiklo. Apang pag-abot sa Katanagan, ginparahan sa mga suspect ang mga ini kag hinali lang nga gintiro. Pilason ng tatlo ka menor de edad nga nakaangkon sang mga pila sa hita, ulo kag abaga. Isang nakagwa na sa ospital samtang ang duha ang nagapabilin pa nga ginabulong sa ospital. At recover kag sa amon pagtanaw is 12 gauge shotgun. Ginpanginwala sang duha kauna nga naaresto ang kaangtanan nila sa pagpangtiro. Nadakpan man sa follow-up operation si alias Richmark sa Ilabalay nga ginatudlo sa iya kaupdanan nga nagpangtiro sa mga menor de edad. Pagpang-tripping ang ginalantaw motibo sang kapulisan bangod hindi man kilalahay ang mga suspect kag mga biktima. Ginahanda na ang reklamo nga multiple frustrated murder sa tatlo ka suspect. Sa Haniway, Iloilo, nagluntad ang pagtiniruhay sa magtiyo sa Barangay Madong. Sa investigasyon sa kapulisan, gintiro ni alias Daniel ang iya tiyo nga si alias Marlon. Bangod may wala pagintindihan ay sa duta. Apang naagaw sang tiyo ang pusil, kag gintiro ang iya hinablos. Ginbawian sang abuhi si Daniel nga nakaangkon sang pila sa tiyan. Samtang ang iya tiyo ang arestado, kag nagapabilin sa ospital matapos mapilasan sa abaga. Ara na nagaan si Daniel, nakikapangumanda siya. Balay nagabot si tiyo niya, si Marlon, nga may mga tinaho na nag-pa-operate na sa iyang nga ginapa-develop yung aquary, amo ato nga dalisanay. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.